नाभो शुभ्रारविन्दुं तदुपरिविलिखण्डनं चण्डरश्मयी संसारसैकसारं त्रिभुवनजननी धर्मकामार्थं रात्रि तस्मिन् मध्ये त्रिभागे चित्तयतनुधरा छिन्नमस्ता प्रशस्ता तं वन्दे छिन्नमस्ता समनभयारा योगिनी योगमुद्रा जगज्जननी माँ षोडशी छिन्नमस्ता आदि दिनर इष्ट देवता बुद्ध देवता लक्ष्मीनारायण जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धामूर्ति देवता इष्ट देवी माँ जगज्जननी खंडुआणी जो मैंने आज राष्ट्र संवादर दैनिक राशिफल कार्यक्रमटी देखुंट शुणुंट से आज दिनटी सुख समृद्धि मानसिक पारिवारिक शांति उत्तम स्वास्थ्य और संपदर दिन हो यह जगन्नाथ पाखे कामना करी आरंभ करुचु आज आम दैनिक राशिफल कार्यक्रम। जय जगन्नाथ। आज फेब्रुआरी मास 4 तारिख 2026 मसीहा मकर 22 दिन फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष तृतीया बुधवार तृतीया तिथि रात्रि 12:10 पर्यंत रही चतुर्थी तिथि भोग हो। आज राशि नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी सिंह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 10:13 पर्यंत रही चंद्र सिंह राशि रात्रि 4:20 पर्यंत रे यापर कन्या को सूचा रही गमन करेंगे। तृतीया तिथि जो पोटल खाଇବା मना खाइले शत्रुबुद्धि ये रही आज पंजिका बर्तमान जानी ना केमी कटब 12टी राशि व्यक्ति मानकर आज दिन। प्रथम राशि मेष राशि कृष्ण पक्षर पंचम चंद्र जो विद्या बुद्धि ज्ञान गारिमा प्रत्युत्पन्नवर्ती दूरदृष्टि दीशक्ति स्मरण शक्ति लोप पाइब एवं मन अस्थिर विषादग्रस्त चापग्रस्त रहिब। संतान मानकर शिक्षा दीक्षा चालीचलन कर्म अवनति घटब एवं से विशृंखलित हेबे। अपमान अपदोष अपनिंदा मिल एवं परिवार सदस्य मध्य बुझामणार अभाव रहिब। पैतृक संपत्ति को नहीं विवाद एवं पितामाता स्वास्थ्यगत समस्या देखादेव। मान सम्मान हानि घटब एवं पारिवारिक विवाद उग्र रूप धारण कर। जो मानकर द्विजांश से सतर्कता अवलंबन करेंगे। शुभ रंग गेरुआ संख्या 11 आराधना प्रभु हनुमान। वृष राशि कृष्ण पक्षर चतुर्थ चंद्र बुधवार और शुक्र नक्षत्र भोग होथिबारु असंभव को संभव कर समर्थ हेबे एवं समस्त आशा आकांक्षा अभिलाष पूर्ण हेब। मन में उन्नत चिंताधारा उच्चाभिलाष प्रकाश पाइब एवं उन्नतिमूलक कर्म ध्यान अधिक रहिब। मूल्यवान धातु भूमि जानवाहन क्रय करेंगे एवं उन्नतिमूलक कर्म धनर विनियोग करेंगे। आकस्मिक धन लाभ कौन विशेष सूत्र धन प्राप्ति एवं अन्य को देथिबा धन हृत धन फेरी पाइबे। गुरुजन प्रति सम्मान लघुजन प्रति स्नेह श्रद्धा आंतरिकता अधिक एवं महत व्यक्ति सान्निध्य लाभ करेंगे। पुरातन विवाद जमी जमा विवाद समाधान हो एवं माली मकदमा विजय हासिल करेंगे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन में आय अति उत्तम हो एवं नूतन परिवहन व्यवसाय सुजोग जुटिब। कर्म आशाठार अधिक सफलता उच्च सम्मान उच्च पदवी प्राप्त हो। जो मानकर कृतिका और रोहिणी वृष से सुफल पाइबे। शुभ रंग नील संख्या 2 आराधना माँ गायत्री। मिथुन राशि तृतीय चंद्र तृतीया तिथि बुधवार और शुक्र नक्षत्र भोग होथिबारु मन में उत्साह उद्दीपना परिवार में सुख शांति स्वजन सुसंपर्क एवं भाई भौणी साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे। मन में उन्नत चिंताधारा उच्चाभिलाष प्रकाश पाइब एवं उन्नतिमूलक कर्म ध्यान अधिक रहिब।
ଆଜି ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କର୍ମରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ 100% ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁଶଳତା, କର୍ମତତ୍ପରତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସୁଖବର, ସୁସମ୍ବାଦ ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ମନରେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁଶଳତା, କର୍ମତତ୍ପରତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଦ୍ରା ମିଥୁନ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ସଂଖ୍ୟା 12, ଆରାଧନା ମା ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ। କର୍କଟ ରାଶି, ଘାଟ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାଟ ବାର ଯୋଗୁଁ ବାଦ ବିବାଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ କାରବାର କଲାବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଏବଂ ଧନ କାରବାର କଲାବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ଧନ ଫେରି ପାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆଣିଥିବା ଧନ ଫେରାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବେ। ଧନ କ୍ଷତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ, ସ୍ୱଜନରେ ବିବାଦ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ତିକ୍ତତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା ହଜିଯାଇପାରେ ଏବଂ ଧନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଓ ମାରିମକଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ମନେ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବସୁ ଓ ଅଶ୍ଳେଷା କର୍କଟ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସଂଖ୍ୟା 1, ଆରାଧନା ଭଗବାନ ଶିବ। ସିଂହ ରାଶି, ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ଚାଲିଚଳନରେ ସଂଯମତା, ବଚନରେ ମଧୁରତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ବଢ଼ାଇବେ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ମଉଜ ମଜଲିସରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ଭାତୃଭଗ୍ନୀଙ୍କର ବୈବାହିକ କର୍ମର ଆୟୋଜନ କରିବେ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହ କୌଣସି ବୈବାହିକ କର୍ମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରୋପକାର, ସମାଜ ସେବା, ଧାର୍ମିକ କର୍ମରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଏବଂ ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ରହିବ। କର୍ମରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଘା ଓ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ସଂଖ୍ୟା 6, ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଧବାର ଓ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଅପବ୍ୟୟ, ଅପବାଦ, ଅପଦୋଷରୁ ସାମୟିକ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଧନ, ସମ୍ପଦ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମନରୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଦୁର୍ଭାବନା, ହତୋତ୍ସାହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଚାଲି ଚଳନ, ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାର୍ଜିତ ଓ ସର୍ବଜନା ଆଦୃତ ହେବ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ, ବଦ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାର କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ, ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ମନରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ଆୟର କିଛି ଅଂଶ ସଞ୍ଚୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ କାମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଓ ହସ୍ତା କନ୍ୟା ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍, ସଂଖ୍ୟା 8, ଆରାଧନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତୁଳା ରାଶି, ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଧବାର ଓ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟରେ, କର୍ମରେ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ। ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ, ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ ଏବଂ କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମରେ ଧନର ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ଭୂମି, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବେ କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେବେ।
ମନରେ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟର ଯୋଜନା କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଓ କର୍ମସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାତି ତୁଳା ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। शुभ रंग नील संख्या 2 आराधना प्रभु श्रीराम। बिच्छा राशि दशम चंद्र जो कर्म प्रति एकाग्रता आंतरिकता अधिक रही समस्त कर्म आपणकर कार्यदक्षता और समयानुवर्तिता प्रकाश पाइब। मनरे सचिंता सद्भावना प्रकाश पाइब सत्कर्म अधिक आग्रह रही। आज जेकोसी कर्म करेंगे से 100% सफलता पाइबे एवं समस्त कर्म आज आपण सहज हो। अनुचित कर्म विच्युत हो उचित कर्म आग्रह रखिए एवं कुसंग परित्याग कर सत्संग करेंगे। मनरे सचिंता सद्भावना प्रकाश पाइब एवं सत्कर्म अधिक आग्रह रही। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन में आय जहार मनरे आत्मसंतोष आत्मतृप्ति रही। जो मानकर अनुराधा इच्छा से उपकृत हेबे। शुभ रंग हलदिया संख्या 11 आराधना माँ चंडी। धनु राशि कृष्ण पक्षर नवम चंद्र को गुरुजन विवाद क्षमताशाली व्यक्ति शत्रुता एवं राजनीतिक व्यक्ति आक्रोशन शिकार है। मनरे दुश्चिंता दुर्भावना हतस्था भाव प्रकाश पाइब एवं अपमान अपजस अपनिंदा मिल। धन क्षति मानसिक अस्थिरता परिवार मनमालिन्य स्वजन विवाद बंधुबांधव अप्रियता एवं निजर प्रिय बंधुक ठार अपमान मिल। उन्नतिमूलक कर्म प्रतिबंधक धार्मिक कर्म विघ्न देखा एवं परिवार समस्त सदस्यों मध्य बुझामणार अभाव रही। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन में आय ठार व्यय अधिक हे। कर्म विफलता और सहकर्मी को उपहासर पात्र हे। जो मानकर पूर्वाषाढ़ा धनु से सतर्कता अवलंबन करेंगे। शुभ रंग हलदिया संख्या 5 आराधना प्रभु गजानन। मकर राशि अष्टम चंद्र को मनरे विरक्ति भाव और चिड़चिड़ापण प्रकाश पाइब एवं चालीचलन व्यवहार कथबार्ता विवादीय है। ठीक समय ठीक निष्पत्ति नेबार असमर्थ हेबे एवं समस्त कर्म भूल निष्पत्ति नेबे। निश्चितता को परित्याग करी अनिश्चितता पछरे पश्चादापन करेंगे एवं बिना कारण बहुत व्यस्त रहे। मूल्यवान पदार्थ नष्ट कि हजि जापे एवं धन को नहीं विवाद और मानी मोकदमार पड़ पारती। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन में आय ठार व्यय अधिक हे। कर्म विफलता और समस्त कर्म कंटक सदृश बना हो। जो मानकर धनिष्ठ मकर से सतर्कता अवलंबन करेंगे। शुभ रंग इंद्रनील संख्या 6 आराधना माँ भैरवी। कुंभ राशि सप्तम चंद्र बुध 12 और शुक्र नक्षत्र भोग होतिबारु आमद प्रमोद मौज मजिद अधिक आग्रह रहिब परिवार प्रति मनरे अधिक दुर्बलता प्रकाश पाइब। मानसिक पारिवारिक शांति दाम्पत्य जीवन में मधुरता आसब एवं परिचित महिला साहाय्य सहयोग धन मिल। पुत्र कन्या भातृभगिनीकर वैवाहिक कर्म आयोजन करेंगे किंबा कौन वैवाहिक कर्म परिवार सहयोग देवे। मूल्यवान धातु बसन भूषण शौखीन घर उपकरण क्रय करेंगे एवं मौज मजिद से अधिक धन व्यय करेंगे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन में आय अति उत्तम हे। कर्म सफलता उच्च सम्मान उच्च पदवी प्राप्त हो। जो मानकर शतभिक्षा कुंभ से उपकृत हे। शुभ रंग कला संख्या 3 आराधना माँ चंडी। शेष राशि मीन राशि षष्ठ चंद्र जो मन में प्रसन्नता शरीर में सुस्थता परिवार में मित्रता समस्त बंधुता चालीचलन संयमता वचन में मधुरता और समस्त कर्म स्वच्छता और समयानुवर्तिता अपनाए। जश सम्मान सामाजिक प्रतिष्ठा
ଜନସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଧାର ମାତ୍ର ହେବେ। ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁ ଏଥିରୁ ସାମୟିକ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। ସୁଜନ ପରିଜନ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ କର୍ମସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ଦିନ ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ସଂଖ୍ୟା 7। ଆରାଧନା ମା ଧୂମାବତୀ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ସମସ୍ତ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦିନଟି ଶୁଭ ହେବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟି ଋଷ୍ୟାଦି କରି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଋଷ୍ୟାଦିଟି ହେଲା ମତ୍ସ୍ୟଶ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧ ମହାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ କାତ୍ୟାୟନ ଋଷି ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦଃ ଅଦ୍ୟ ଦିବସ ଦିବସାଧିପତି ବୁଦ୍ଧ ଦେବତା ସୁବିତେ ବୁଦ୍ଧ ଦେବତା ମନ୍ତ୍ର 178 ସଂଖ୍ୟକ ମନ୍ତ୍ର ଜପେ ବିଯୋଗ। ଏ ଋଷ୍ୟାଦିଟିକି ଥରେ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଐଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳେ 108 ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 108 ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଏବଂ ଶୁଭମୟ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ 2026 ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ, ବିବାହର ବିଘ୍ନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବିଚ୍ଛେଦ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବନତି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। କେଉଁ ମାସରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତ ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖା ହେବ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।